أنا صحفي مصري موجود في الدوحة في قطر. شفتك كلاعب مع الأخوية معلش يا استاذ وأيضا عاوز if you please identify yourself and your organization. عبد العزيز أبو حمار صحفي في جريدة استاد الدوحة. بنرحب بالأخوة طبعا. كابتن مجيد هو يعتبر من أهل الدوحة. أنا شفتك كلاعب في الأخوية في الدحيل، وبعدين مدرب أيضا لفترة في الدحيل. كنت عايز أسألك سؤال عابر: متى ستعود للكرة القطرية تاني؟ وبالتوفيق طبعا مع منتخب الجزائر. أما سؤال اللي يخص البطولة فهو هل ستهنئ المنتخب مصر إذا فاز في البطولة في المباراة، علما بأن احنا نقول لك مبروك مقدما، ونقول للكابتن بدران مبروك مقدما إذا منتخب الجزائر فاز هنا على أرض الدوحة قبل عام من أول مونديال في الشرق الأوسط تنظمه دولة عربية. شكرا لكم. شكرا. He was asking about if you want to come again to Qatar to Kochi. Okay. You know, for sure. We play football. We are fair play. This is the base of the things. And yeah. En français, pardon, excusez-moi. Après un match, bien sûr, que le meilleur gagne. De toute façon, l'Algérie, les Algériens ont toujours été fair play. Quel que soit le résultat, qu'on gagne ou que l'Égypte gagne, bien sûr, si l'Égypte mérite de gagner et qu'il faudra dire félicitations à l'Égypte, on le fera le plus normalement du monde. Mais Inch'Allah, ce ne sera pas le cas. Donc voilà. Bon, en tout cas, non, beaucoup de respect des deux équipes, beaucoup de fair play. Et comme je vous l'ai dit, je vous redis que le meilleur gagne. Après, for the future, for the future, كلش مكتوب. Yeah, inshallah, one day, yeah, inshallah. Bonjour, Nazim Bessol, Botola. Coach, vous et les joueurs, vous n'avez eu de cesse de répéter que vous étiez là pour gagner tous les matchs. Aujourd'hui, on est qualifié. Souvent, le troisième match sert à faire tourner l'effectif. Badran vient d'affirmer encore une fois qu'il s'agissait de gagner. Est-ce que c'est l'objectif de maintenir cette série ou de ne pas perdre, ou c'est pour gagner, enfin, rester en première position et éviter le premier de l'autre groupe? Bah écoutez, c'est tout ça rassemblé. Tout ça rassemblé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Algérie, vous savez très bien que c'est une équipe qui est très attendue, une équipe qui enchaîne des victoires avec une nouvelle mentalité. On essaie d'être dans la continuité, comme je dis depuis le début. Et voilà, aujourd'hui, on joue contre l'Égypte, un match très important, un match où pour être les meilleurs, il faut battre les meilleurs. Donc on reste sur cette lancée-là, surtout avec des joueurs de l'équipe A, justement, qui ont besoin de ce style de match pour se préparer pour cette CAN, parce que ça va être des matchs quasiment que comme ce qu'on va avoir demain. Donc voilà, on n'est pas dans les calculs, on est dans cette mentalité-là où on veut continuer à progresser, à continuer à gagner, à rester dans cette continuité, à vouloir être premier, et puis voilà, donc on ne peut pas détacher les choses, c'est tout un ensemble en fait. Une mentalité de compétiteur et de gagneur. سؤالي لعبد القادر. عبد القادر، آخر مباراة جمعت بين الجزائر ومصر كانت 2010 بعد شهرين من مباراة درمان.
لعل الكثير أو أغلب اللاعبين المتواجدين حاليا في المنتخب لم يكونوا حتى في الفريق الأول أكابر معناها. هل لديكم تلك المباراة في الأذهان وماذا تتحدثون بينكم أنتم اللاعبون؟ شكرا. أكيد أنا كنت في صنف بالك أشبال ولا نتذكر مليح المقابلة، نتذكر حتى مقابلة تاع اللي كانوا ديسيسيف، اللي كانوا معناتها عندهم هدف كبير، معناتها سواء التأهل من كأس العالم 2014 اللي كان الكوتش سجل هدف تأهل، ولا عن طريق يحيى في 2010. تبقى لنا هذيك، تبقى ذكرى لنا خالدة. احنا كانت عطاتنا امل وعطاتنا دافع انه نكونوا في المنتخب في يوم ما. الحمد لله تحقق الشيء هذا، حاجه نفتخروا بها احنا باش نمثلوا المنتخب الجزائري ونمثلوا العالم الجزائري. نتذكر مليح مقابله 2010 خاصه في درمان بعد ما لعبنا في مصر. كانت مقابلة نظن أنه خذت حجم كبير، ما كانش لازم تخرج على النطاق الرياضي، لكن الحمد لله الرجال اللي كانوا في الموعد وحققنا التأهل تاريخي لكأس العالم. بعد كان عندنا وقت ما تأهلناش، كنا حابين نكونوا في كأس العالم. أنا واحد عشت المقابلة بضغط كبير حتى في مع الأهل ومع الأقارب في الدار. نتمنى ان شاء الله ما تخرجش على نطاق كرة قدم مقابلة غدا. احنا هذيك ذكرى جميلة لنا احنا كجزائريين، ذكرى نفتخروا بها نفرحوا بها، لكن مقابلة غدوة شيء آخر، مقابلة تاع بطولة عربية، مقابلة تاع كما نقولوا نفرحوا بها شعب، ولا نلهموا بها أجيال ثانية جايين بعدنا يتمناوا يكونوا في المنتخب. احنا نتمناو تكون مقابلة جميلة فيها روح رياضية، مقابلة الأحسن فيها هو اللي يفوز. وهذا لوبجيكتيف معناتها اللي جينا على جالو هنا، هو أنه نكونوا بارمي لي ميور، لما لا الأحسن إن شاء الله. وهذا هو هذه هي الحاجة اللي تخلينا دائما نتكلموا على الفوز، اللي هي مونطال غانيون. هو الحاجة بارمي اللي حوايج اللي نحترموا بهم احنا الخصوم، ماشي اللي نقلوا من الخصوم، ولا نحترموا بهم الخصوم، لكن الاحترام يكون بالفوز. احنا في عقليتنا احنا كلاعبين ولا مع الستاف، ولا عقليتنا انه تكون احترام بالفوز وقدموا كل شيء في الميدان باش نفوزوا. هذه هي سينو بعد وش الحاجه اللي جات الحمد لله نشكروا ربي ونفيليسيتي لادفيرسير عادي جدا. Last two question, please. كوتش بوغرا صباح الخير. خليل أبو خليل، موقع لو 360 من المغرب. فقط عندي سؤال واحد، هو أنه المباراة ديال اليوم يوم غد واش غتاخذوها أمام المنتخب المصري لتأكيد قوة المنتخب الجزائري، أم لتفادي مواجهة المنتخب الوطني، خاصة أنه المنتخب المغربي حسم الجولة، حسم زعامة المجموعة الثالثة مهما كانت النتيجة ديالو أمام المنتخب السعودي؟ شكرا. Écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas dans ces calculs-là. Nous, l'objectif, c'est de finir premier depuis le départ. Donc ce match de demain sera important, mais pas décisif, dans le sens où qu'on tombe contre les premiers ou le deuxième de l'autre groupe, ça change rien à ce qu'on veut faire, c'est-à-dire gagner tous les matchs, quel que soit l'adversaire. Donc après... Voilà, on va parler brièvement du Maroc qui fait un bon début de compétition. Après, je pense que le Maroc est dans une situation où soit elle joue l'Algérie ou l'Égypte. Et contrairement à nous, soit on joue le Maroc ou le deuxième du groupe. Donc voilà, nous, en tout cas, on prend tous les matchs. Voilà, on cherche. On est venu ici justement pour jouer ce style de match, si ça doit arriver. Des matchs de haut niveau avec beaucoup d'enjeux,
une finalité à la fin qui reste de gagner et d'aller au bout. Donc voilà, pour conclure, ouais, on n'est pas du tout dans ce calcul. On prendra l'équipe qui viendra selon nos résultats. Last question. مالي ضحاك دي زيتوت كيسيون لعبد القادر مدران. شنو الفريق الوطني لعبت مع عيسى موندي في الفريق الاول كنت سور كوتي غوش نتاع دوغوتي هناك تلعب مع بالعمري سور طون بي دروا وين تحس روحك احسن ولا ما عندكش مشكل؟ ما عنديش مشكل يحتاجني المدرب نلعب عادي. هذه دوكا الفوتبول تقدم وكرة القدم تطورت، ظن انه ما فيش مشكل. بالنسبة لي انا شخصيا ما عندي حتى مشكل. شكرا. Thank you. Before the end of this press conference, I just want you to kindly note that the press conference of Egypt rescheduled to be held at 5 o'clock. Okay? By the end of this press conference, allow me to thank Mr. Majid Bouguerra, the head coach of Algeria, and also the star of the team, Abdelkader Bedran. Thank you, sir. Thank you. Bonne chance.